SAYAW. Promise, astig ka rin. Tara, first step na po tayo agad kasangkayan at may aatinan pa akong binyag eh. Okay, game. Rampa tayo mga Mars. Kanan, kaliwa, kanan. Pagdating sa pang-apat, step lang, tapos boom. Okay, tapos give love sa side na to, kanan, kanan, kaliwa. Okay, tapos ihataw nyo sa kanan, boom. Harap, tapos dalawang dibdiban, boom, boom. Okay, tapos upper, yun. Okay, tapos tap lang natin yung left tuhod ay right tuhod natin, boom, kabila. Tapos up, ay, kita yung kaliwang paa, nakataas sa up. Tapos pagbaba, crazy. Yan, parang baliw na baliw kayo sa pag-ibig. Okay, crazy. Tapos, harap, harap, baba, cross. Pagkababa, turn me on, turn me on, turn me on. Dalawang beses. Tapos, back, ganun. Okay? Tapos, hawi na tayo mga Mars. Boom! Wala pa! Yun po. Okay. From the top, kasangkayan. Game? Okay. Kanan, kaliwa, kanan. Tap, boom. Kanan, kaliwa. Tapos, kanan, harap, boom, boom. Tapos, yan. Okay, diba? Tapos, tap, tap, taas, crazy. Tapos, harap, bagsak, cross, bagsak, turn me on, ganun. Tapos, yun na. Okay, sana po nagustuhan nyo kasangkayan itong munting tutorial ko. At sana po, check out na din yung munting YouTube channel ko. It's Yan27, Yan space XXVII. Yun, marami po akong mga tutorial dun. Iba pang tutorial na. Usong-uso sa TikTok. Yun. Sana po mag-subscribe kayo, mag-comment, mag-like. Ang daming request, no? Puro sana all. Ayun, keep dancing lang kasangkayan. Yakang-yaka na yan, diba? Tiwala lang po sa sarili, lalo na kay G. Okay? Fish one. Tara pa, ulitin pa natin. One more times. Okay. Kanan, kaliwa, kanan, boom, boom, kanan, kaliwa, boom, boom.